Hello guys! Pinapadede natin yung ang kambing natin guys. Wala kasing nanay to guys. Ayan guys, pinapadede namin. Ayan. Yung apo kong mataba, apo namin, siya ang nagpapadede. Guys. Ayan guys. Pinapadede namin kasi wala na siyang nanay guys. Ayan. Ayan guys, umuulan dito, maambon-ambon na. Ayan na yung kulog guys. Ayan. Thank you for watching guys. Hello. Magandang hapon na guys.